पिला दीजिए ना कोई जाम ऐसा, कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, ये सीना मदीना बना दीजिए ना, ये सीना मदीना बना दीजिए ना, ये सीना मदीना। দাঁড়ান, নবী পাকের নাতে পাকের মিশরা হাজির করেছি, দিওয়ানা সামনে দাঁড়িয়েছে, কি বলছেন শুনেনি, তারপর দ্বিতীয় মিশরা দিচ্ছি। ইয়ে সিনা মদিনা সৈফুর রহমান সাহেব পাহাড়পুর। আরে মাশাআল্লাহ, ঠিকাদার সাহেব, ঠিকাদার হিসাবে 12,000 করলে ভালো হতো, কিন্তু আমি তো চেয়েছি 5,000। উনি তো শুনলেন, যদি কিছু বাড়াতেন তো ভালো হতো। যাই হোক, আমি চাপ দিচ্ছি না, আর আমার অভ্যাসও নেই যে আমি হাত ধরে নিব আর ছাড়বো না, এটা আমার অভ্যাস নেই বাবা। যদি উনি স্ব ইচ্ছায় কিছু দেন তো আলহামদুলিল্লাহ। শহীদুর রহমান সাহেব ঠিকাদার, উনি 4,000 নগদ দিয়েছেন, 1,000 বাকি, টোটাল 5,000 টাকা। মাশাআল্লাহ, 4,000 নগদ দিয়ে দিয়েছেন। মজ্জাদ 4 নম্বর কলম হলো, কিন্তু 5,000 চাইলাম, আর 4 ইয়ারের মহব্বতে হলো 5 পাঞ্জাতান। 5 নম্বরে পাঞ্জাতান কাকে বলে দেখুন, নবী পাক, হযরতে আলী, মা ফাতেমা, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, ইনাদেরকে পাক পাঞ্জাতান বলে। তো 4টা কলম হয়ে গেল, মানে পাঞ্জাতানের ওয়াস্তে 5,000 টাকা 5 নম্বরে একজন আরো হবে। আল্লাহ জানে এটা কার ভাগ্যে যাবে। শেষ কলম হিসাবে একটা লোক পাঞ্জাতানের দিওয়ানা, নবী ও আলে নবীর প্রেমিক, 5 নম্বরে 5,000 টাকা। শেষ কলম একজন, দেখি কার হাত উঠে, কার ভাগ্যে যায়। আমি শের দিচ্ছি, শুনুন। कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, ये सीना मदीना बना दीजिए ना, ये सीना मदीना। अब शायर बोलছেন, बहुत तेज है धूप ऐ मेरे आका, बहुत तेज है धूप ऐ मेरे आका, बहुत तेज है धूप ऐ मेरे आका, हमें नूरी चादर, हमें नूरी चादर ओढ़ा दीजिए ना, ये सीना मदीना बना दीजिए ना, ये सीना मदीना बना दीजिए ना, ये सीना मदीना। শেষ কলম 5টা করে। মোদি নাতে কান্দেন নবী, মোদের পাপের লাগি, মোদের ব্যথায় কাতর হয়ে আছেন তিনি জাগি, আছেন তিনি জাগি। আরে মদিনার ওই ভিজা মাটি আমার নবীর চোখের জল, তোরা কেন্দে কেন্দে বল সকলে রে সাল্লে আলা বল, সাল্লে আলা বল। ও গো দয়ার সাগর নবী আমার ধুলার উপর শুয়ে। এখানে ওই শুয়ার কথা বলা হয়নি, উনি যখন আরাম করতেন মাটির উপরে, আর আমরা কত আরামদায়ক বিছানায় বেরাদার। শের শুনুন। দয়ার সাগর নবী আমার ধুলার উপর শুয়ে
ওই মদিনা ধন্য হলো আমার নবীর কদম ছুঁয়ে, নবীর কদম ছুঁয়ে। আর মনের কালি মুছবি যদি একবার মদিনাতে চল, তোরা কেন্দে কেন্দে বল সকলে রে সাল্লে বল, সাল্লে আলা বল। এ হিন্দালোলি খাজা एक तेरा सहारा है, ऐ हिंदलोली ख्वाजा एक तेरा सहारा है, ऐ हिंदलोली ख्वाजा एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है। लिल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है। খাজা গরিব নওয়াজ জন্মগতই রাজা, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যার জন্য শায়ের বলেছিলেন হযরত, তুম রাজা জন্ম সে हो दासी मैं तुम्हारी हूँ, मुझको भी निभा लेना, दुख दर्द की मारी हूँ, अब दूर हुई तुमसे, अब दूर हुई तुमसे, अरे मिलने की तमन्ना है। नारा रिसालत, गौस का दामन, खाजा का दामन है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है। একটা আসছে 1000 টাকা। खाजा एक तेरा सहारा है, ऐ हिंदलोली ख्वाजा एक तेरा सहारा है, ऐ हिंदलोली ख्वाजा एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है। लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है। শের দিব 1000 টাকা 5টা লোকের কাছে চেয়েছি, একজনও দেবেন না? হাজি হুজুর বসে আছেন, আলে নবী বসে আছেন, আওলাদে আলী বসে আছেন, এটা কিসমতের ব্যাপার যে নবী ঘরের সন্তান। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। হাজি আব্দুল গফুর সাহেব সুবহানাল্লাহ, হুজুরের হাত দ্বারাই নুরানি হস্ত মোবারক, নেক হস্ত মোবারক দ্বারাই 1000 টাকা একজন হলো। আমির আলী
हक करना, दुखिया ने पुकारा है। या गरीब नवाज तुम राजा जन्म से हो, दुआ चाहूंगा। शेर देखुन, तुम राजा जन्म से हो, दासी मैं तुम्हारी हूं। तुम राजा जन्म से हो, दासी मैं तुम्हारी हूं। मुझको भी निभा लेना, दुख दर्द की मारी हूं। अब दूर हुई तुमसे मिलने की तमन्ना है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है। 4 নম্বর কলমটা হবে না 1000 টাকা, তারপরের ছন্দটা দেব। এটা তো পড়ে দিয়েছিলাম হুজুরের জন্য, আমি এই ছন্দটা পড়লাম। এই ছন্দ দেব, আরো ঝুমে যাবেন। আশা করছি হুজুর দিল থেকে দোয়া দেবেন। করনা दुखिया ने पुकारा है, के हसनैन के सदके में बिगड़ी मेरी बन जाए। या गरीब नवाज हसनैन के सदके में बिगड़ी मेरी बन जाए। मखदूम अली साबिर का सदका हमें मिल जाए। मखदूम अली साबिर का सदका हमें मिल जाए। मुबारक हुसैन बाবার নামে 1000 টাকা। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, আজমাতে ওয়ালিদাইন। আচ্ছা, মা বোনদের দিকে মাওলানা সাহেব, মা বোনদের দিকে কমিটির লোককে পাঠান 1000 করে টাকা। আমার মা বোনরা 10টা মা বোন সৈয়দা ফাতেমা জাহরার কানিজ হয়ে, ফাতেমা জাহরার দাসী হয়ে দিয়ে পাঠান দিকে, নিজের স্বামীর নামে, বাবার নামে, শ্বশুর শাশুড়ির নামে। বেরাদরানে ইসলাম, হুজুর বসে আছেন, জানি না আমার টাইম কতক্ষণ। আমাকে যে টাইম বলা হয়েছে ওই টাইম অনুযায়ী মাত্র নাচ করো। রিয়াজুল জান্নার মধ্যে একটি পিলার আছে, তো পিলারটার নাম হলো সুতুনে আলী। পিলারের নামই সুতুনে আলী। মাওলা আলীর নামে সুতুন দাঁড় করা আছে মসজিদে নববীর মধ্যে। হযরতে গেরামি আলীকে মানবে না, যাবে কোথায়? হলগার হাজী সাহেব 200 টাকা। আলহামদুলিল্লাহ, দেরি না করে আমি বলবো, কদিন আগে, মানে অল্প দিন আগে ধান উঠেছে, তাই না? নবীর ঘর মাদ্রাসার জন্য 5টা লোককে বলবো 1 মণ করে ধান দেন তো। পারবেন? কি বরসাত হো গাই, বলবেন না সুবহানাল্লাহ? पहाड़पुर में रहमत की बरसात हो गई। पीरो मुर्शिद से सबकी मुलाकात हो गई। पीरो मुर्शिद से सबकी मुलाकात हो गई। पीरो मुर्शिद से सबकी मुलाकात हो गई। सैयद আছেন, আলে নবী আছেন, এটা আপনাদের কিসমত। আপনাদের সামনে আপনার পীর বসে আছেন। कि इनका घराना है नूरी घराना, ये कहता है सारा जमाना। सुभान अल्लाह, क्यों बोलो ना? इनका घराना है नूरी घराना, ये कहता है सारा जमाना, ये कहता है सारा जमाना। अरे सबके होठों पे इनका तराना
है, इनकी अजमत हमें भी बताना है, इनकी अजमत हमें भी बताना है। क्या कि इनका आना इनका आना, हाँ इनका आना ही सबसे बड़ी बात हो गई। पीरो मुर्शिद से सबकी मुलाकात हो गई, पीरो मुर्शिद से सबकी मुलाकात हो गई। बाबा मोइनुद्दीन हसानी, इसमें आजम पोड़े सुकाई आना सागरेर पानी, লক্ষ হাজার জাদু চালাই কিছুই করতে পারেনি, লক্ষ হাজার জাদু চালাই কিছুই করতে পারেনি। আরে ভূত পরি আর জিন শয়তান কি করিবে রে हैरान, যাহার নামে মালা গাথি আমরা যে পীরের গোলাম, যাহার নামে মালা গাথি আমরা যে পীরের গোলাম, যার মধুর নামে মধুর নামে কুরবান হয় রে এই সারা হিন্দুস্তানি, इसमें আজব পড়ে শুকাই আনা সাগরের পানি, লক্ষ হাজার জাদু চালাই কিছুই করতে পারেনি। খাজার একটা দিওয়ানা দেবেন না এক মন আপনার? वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा बुलाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा बुलाते हैं। খাজার দিওয়ানা খালি বাহানা খোঁজ করছিলেন। মাওলানা সাহেব বলছেন এক মন ভুট্টা আমি দিলাম। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আমার মা বোনদের তরফ থেকে ভুট্টাও আসে না, গমও আসে না, সরিষাও আসে না, কি ব্যাপার গো? কখনো বলে ভারত ছাড়ো, কখনো বলে কুরআন ছাড়, বলছে না আমাদেরকে। কিন্তু শুনেন উত্তর দেখেন। নাম আপনার? নূর আলম সাহেব, 500 টাকা নগদ আর 1 মন ভুট্টা। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। কখনো বলে কুরআন ছাড়ো, কখনো বলে ভারত ছাড়, আর সেই নাদানকে গিয়ে বলো এই হিন্দুস্তানটি কার বাবার। হিন্দের সিংহার, হিন্দের সিংহার কুতুব মিনার, হিন্দের সিংহার কুতুব মিনার আর মসজিদে শাহজাহানি, इसमें আজব পড়ে শুকাই আনা সাগরের পানি, লক্ষ হাজার জাদু চালাই কিছুই করতে পারেনি। कि क्या बताऊं मैं कितना, क्या बताऊं मैं कितना, दिलरुबा मदीना है। আমি জানি বুঝতে অসুবিধা হবে, দুটি ছন্দ বাস। क्या बताऊं मैं कितना, दिलरुबा मदीना है। क्या बताऊं मैं कितना, दिलरुबा मदीना है। क्या बताऊं मैं कितना, दिलरुबा मदीना है।
खुल्द में पहुंचने का, खुल्द में पहुंचने का अरे रास्ता मदीना है, खुल्द में पहुंचने का रास्ता मदीना है। अब शेर देखें, यूं तो शहर तैबा में जाते हैं सभी लेकिन, বলছে মদিনা তো সবাই যাচ্ছে কিন্তু, अब शेर देखবেন, यूं तो शहर तैबा में जाते हैं सभी लेकिन, यूं तो शहर तैबा में जाते हैं सभी लेकिन, कौन कौन अपना है, कौन कौन अपना है अरे जानता मदीना है, कौन कौन अपना है जानता मदीना है, खुल्द में पहुंचने का रास्ता मदीना है। बस शेष छंद हिसाब से, छंद अनेक আছে, शेष छंदটা শুনুন। कोई भी दुआ मेरी रायगा ना जाएगी, বলছে আমার কোন দোয়া বিফলে যাবে না। কেন? শেষের লাইন শুনবেন, कोई भी दुआ मेरी रायगा ना जाएगी, कोई भी दुआ मेरी रायगा ना जाएगी, क्यों? कि मेरी सब दुआओं में, मेरी सब दुआओं में अरे वास्ता मदीना है, मेरी सब दुआओं में वास्ता मदीना है, खुल्द में पहुंचने का रास्ता मदीना है। सल्लल्लाहु अलैहि